berusaha. Kongres rekodlah, hai Kongres Gaurav Gogoi, hai bukan bola. Kalau yang pokok ke misi dulu Kongres sama kau bilang, aku mah tidak sih itu. Berhenti dia tadi, ilhamar sariman, amar tadi orang malu tadi anak ada, mau bawa itu. Berapa? Ayo, dua ini sekarang. Ini sekarang video itu dua kok. Bukan di sini kau nasi. Jadi kau ekonomi, bukan bukan begitu. Lagi kemana? Bukan sih saya Kongres. Bukan bola Gaurav Gogoi, kilo bukan Bhaskar bola. Orang tadi sudah kapal yang Kongres ini. Sila beliau kalau ada dulu siapa lagi Kongres beliau pemain sila di kota. Isin dah isin ada pemain. Ayo kami, bukan bola, bola pangku tidak kumpul. Mereka masih lama tu, tahu lo Kongres ini main bola dia bo. Kamu ya lo Kongres ini main bola dia bo. Kaya kamu lo Kongres ini main bola dia bo. Dia terus kapok, dia lagi terus kapok. Kali dah. Rekamsen adi sumayo, rekamsen ambil katin moyo, apa? Dah rekamsen katin moyo. Gogoi bagam lucu ada, Gaurav Gogoi bagam lucu ada. Betini bar hangkodo si aku tu 2 bar hangkodo ya sile. Kita ini 3 bar hangkodo ute, parlemen arabo misi laganga missing or $60 karne ek dine dil jangkanan duna. Ek kotha kuanai. Begabu dah turun Gogoi bertini bar mukhyamantri dudaram ek line aja belum ketemu. Gaurav Gogoi belum ketemu. Bagai dah kamu koki kalau soalnya. Saya ada BJP सरकार से कपिला इशू दूँ. अरे कपिला इशू माइन केंद्र कार सरकार से 29 सोलह के सरकार करगो ला तुम कुछ पतूला पद्धगला. और ये कोकल कोई ये का. Berokok itu sekarang orang pakai media, orang pakai tadi ko, mobile ini dulu tu burunda, rokok itu kayu berokok, TV itu jelau dulu. Ada, mereka sudah lihat tu tadi ko mana, orang itu pakai tadi ko. Tapi kalau rokok pada hari tu neraka tu bola. Orang kalau pakai jelau, orang mobile mungkin tu berapa nama. Amat jika kita foto berkira kriteria kan dia dulu. Kalau kriteria boleh jadi kalau orang kayu berokok kriteria jelau dulu orang ini koper. Ada orang ini pakai kriteria. Siro tu nombor hongram tu dah, mili misimor kata kikoi paise, misim than kata kikoi paise, cikcuru kata kikoi paise, angin lagi city patto councilor kata dia kikoi paise, misim kata, mina instruction kita hongram koi paise. Ada tadi ini musuh. सरकार ini को apa ni biar aku dulu ko. Olok kata ini tu, sokong kata kita. Bukan bola. Gaurav Gogoi kan, misi dalam seni nak sebagai sirata kota Koinsu. Dunia itu jiman jare, juga Kongres ini. Takkan dah siro. Malah kau join kar siro pengen menekan seboleh. Eksodet sobat ko siro join kar itu putih yang ini gitu. Rakyat langsung putih gitu. Kamu takkan sudah mulai, takkan sudah suruh orang itu naik pada mulai. Pakai kita, di sini masih ada orang kita sudah itu. Iman tujuan jare dulu, juga Kongres sama harga soalan itu. Cuma lain kakak pun kaki juga. Berapa? Orang kan ada pada terbelah apa ya? Berapa apa ya? Bisa, bisa. Dia pikir tu dia. Enak ke tu dia. Dia kawan tu dia. Dia kawan tu dia. Alam kawan tu dia. Barat kawan tu dia. Nisa kawan tu dia. Nisa. Anda kabar apa? Nisa. धन्यवाद संपर्क
Junai Aratok ke Junai Tokke kami nama Arnold Tayantak suka mulu Polpa Kongres lo dungai yame awang ulu biro state level lo Kongres lo youth Kongres lo bhodois lo dungai Dusin Junai Amo Tokke kami nama Rajib Peyuntak Dusin mulu Silo Gongasong Takam mesin korin kabang ulu kini kabang analog apa na homoy dong ulu hambinani bhabe gun ki poristiti gun mulu prokia lo gun mulu langang gupara madara mulu yeku silo anustanik bhabe gun kini agon pe mulu silo boruk sudum be yapa ko dinit to arai pe dok pasok to mulu mulu se kabang bang parangi sokke mulu aipa narbon suna mulu rodot kudum apuna bim apuna bim bhim anda tindak mulu kai joye sorga berro busin agot Kongres ke lungai silo busin mulu sa mimaksa berro yang data menyikun daru biarun busin mulu takam mising korin ke bangki ini ke balok adon ko anustanik bhabe prokia darang mulu jamporo mulu kabo hompono itu dia yapa ko apuna yapa ko mulu kulakan sokka mulu kai joye sorga berro orang kan berro orang pasal mulu eksai lo kami nam limbonnya apuna geralan bilang kan apuna mo adon no patumpadung ex general secretary district youth congress lo miten bori mulu budo miten next mulu ta Rajib Taye ex president Junai Assembly youth congress committee lokal miten bori berlegan di apa ko Rajib Taye ex president Junai Assembly youth congress committee lokal Hempegu Trikom Mukti Hongram Committee of President Hemadi Jila Working President I ada Hembu Deborah Mili Murkum Select Blog NSY Doctor ex President Lui Koilas Giri ex ADL Hemadi District Committee Afur Pai bulung mulu IMP kelo silau longasan pilih adon pengulu soko guna tangan bulung pilih adon pe mongke adon pe bata adon pe bangke adon pe rengar adon pe mulu silau IMP ke pilih ke balok kebang aku bersama bulung mulu